তো 20 তারিখে কিছু জ্বরের রোগী হচ্ছে দেখে দুর্গাপুরে একটা ফিভার ক্যাম্প করা হয় এবং সেখানে ব্লাড স্যাম্পল অনেকগুলো কালেক্ট করা হয়। সেখানে হঠাৎ করে 14 জনের পজিটিভ ধরা পড়ে এবং তার जिस तरह डेंगू के शिकार में दुर्गापुर के 14 लोग लिपटे में आ गए हैं, कहीं देर ना हो जाए, आसनसोल के लोग भी हो सकते हैं डेंगू के शिकार। आपको पहले कुछ तस्वीर दिखाएंगे आसनसोल की, उसके बाद हम बात करेंगे प्रशासन और आसनसोल नगर निगम की पूरी लापरवाही। देखकर तो चौंक गए होंगे और मन में कई तरह के सवाल भी उठ रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि ये तस्वीर कहीं और की नहीं, आसनसोल शिल्पांचल के काली पहाड़ी के निकट टायर की दुकान जो कि एक लाइन से लगी हुई है। यूँ तो सरकार की तरफ से बार बार अनाउंसमेंट की जाती है और घर घर जाकर काउंसिलर के साथ साथ सफाई कर्मी बार बार चेतावनी देती है कि जल का जमावड़ा छत पे ना रखें या ना घर पे रखें, नहीं तो डेंगू फैल जाएगा और आप उसके शिकार बन जाएंगे। लेकिन भला इस टायर दुकान का क्या, जो कि बरसात के मौसम के सभी पानी को जमावड़ा कर कर डेंगू को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने का उद्योग का ठेका ले जो रखा है। क्या दुर्गापुर में 14 लोग जिस तरह से डेंगू के शिकार हुए, आसनसोल की धरती कितनी दूर है जो कि आसनसोल के लोगों को डेंगू नहीं हो सकता? क्या ये जंगल में पड़े टायर के बीच जिस तरह से ये पानी का जमावड़ा है, क्या ये डेंगू को निमंत्रण देने के लिए काफ़ी नहीं है? कितनी सफाई होती है आसनसोल नगर निगम से, कितनी सफाई होती है सरकार के उद्योग से, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। यूँ तो लोग, आपको मालूम होगा कि डेंगू का संख्या इतना प्रतिदिन बढ़ रहा है कि आपको मालूम हो कि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से बार बार अनुरोध किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी टायर के कुछ दुकान पे जिस तरह से ये पानी का जमावड़ा है, इस पे क्यों नहीं ठोस कदम उठाया जा रहा है? आपको मालूम होगा कि शिल्पांचल के कई जगहों में, कई हिस्सों में, कई चौराहे में भी टायर की पंचर की दुकान रहती है, लेकिन सरकार की कुछ निगरानी करने वाले राजनीतिक नेता हो या कर्मचारी हो, देखकर इग्नोर कर निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि हम आसनसोल में ही रहते हैं, कहीं डेंगू का शिकार हम खुद ना हो जाएं। आसनसोल शिल्पांचल के कई दुकानों में देखा जा रहा है कि टायर में पानी का इतना ही जमावड़ा है और जंगल में जिस तरह से फेंकी है, ये डेंगू का लिए काफ़ी तेज़ी से फैल सकता है, लेकिन इसमें कोई ठोस कदम उठाई नहीं गई है। साथ ही साथ सिर्फ टायर की दुकान की बात नहीं करेंगे, आसनसोल नौ थाना के करीब में ही एक नाली में कई दिनों से पानी का जमावड़ा है, जिसके कारण भी डेंगू फैल सकता है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि रेलवे क्वार्टरों में जिस तरह से एक टैंक बनाया जाता है, उसमें भी जल का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन किसी तरह का ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है आसनसोल की रहने वाले लोग और आसनसोल की राजनीतिक या कर्मचारी और बड़े अफसर। अगर अधिकारी से पूछने पर उन्होंने साफ तौर पे कहते हैं कि कुछ लोग डेंगू के शिकार हुए हैं, राज्य सरकार जोरों से लगी हुई है किस तरह से उन्हें स्वस्थ किया जाए। स्वस्थ तो हो जाएंगे, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इस डेंगू का क्या, जो कि जिस तरह से फैल रहा है। आपको बता दें कि आसनसोल शिल्पांचल में जिस तरह से ये काली पहाड़ी, कल्ला और विभिन्न क्षेत्रों में जिस जंगल में काफ़ी तादाद में टायर है, लेकिन इसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण इसमें जल का जमावड़ा काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। सफाई कर्मी सिर्फ सफाई कर कर निकल जाते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों पे ध्यान क्यों नहीं देते, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। अब आपको सुनाएंगे कि आसनसोल के सीएमएस दफ्तर के अधिकारी ने क्या कुछ कहा, कि आखिर सीएमएस ने इसमें क्या कुछ जानकारी दी कि कितने लोग शिकार हुए हैं और इस तरह के टायर के रखने वाले पर क्या कार्रवाई होगी। उनका तो यूँ साफ तौर पे कहना है कि ट्रेड लाइसेंस हम नहीं देते, ट्रेड लाइसेंस जिस तरह से आसनसोल नगर निगम देती है उनका उचित कार्रवाई करना अधिकार है, ऐसे तो हम लोगों को समझा सकते हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं कि आसनसोल पश्चिम बर्धमान के सीएमएच ने इस पूछे जाने सवाल पर उन्होंने क्या कुछ अपना वक्तव्य रखा। আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলায় গত জানুয়ারি মাস থেকে
গত 19 তারিখ পর্যন্ত আমাদের কেস ছিল টোটাল 67 তো 20 তারিখে কিছু জ্বরের রোগী হচ্ছে দেখে দুর্গাপুরে একটা ফিভার ক্যাম্প করা হয় এবং সেখানে ব্লাড স্যাম্পেল অনেকগুলো কালেক্ট করা হয়। সেখানে হঠাৎ করে 14 জনের পজিটিভ ধরা পড়ে এবং তারপরে ওই এলাকায় পলাশডিয়া এলাকা, ওই এলাকাতে রেগুলার ফিভার ক্যাম্প হচ্ছে এবং টেস্ট হচ্ছে এবং ওখানে পলাশডিয়া এখন পর্যন্ত প্রায় 50 জনের মতো পজিটিভ পাওয়া গেছে এবং ওইখানে ওই এলাকাতেই আমাদের একটা ক্লাস্টার পাওয়া যাচ্ছে। বাকি ছড়িয়ে ছিটিয়ে একটা দুটো কখনো কেস বেরোচ্ছে। আমাদের ওইটা নিয়ে আমাদের এখন তৎপরতা চলছে এবং কাজকর্ম চলছে। ওইখানে এলাকায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, ওখানে লার্ভা কন্ট্রোল বা যা সব কাজ করা হয়। আমাদের এন্টেমোলজিস্ট যারা আছে, যারা পতঙ্গ বিশেষজ্ঞ, তারা এলাকায় ঘুরে দেখেছেন আমাদের মশার লার্ভা পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়, জমিয়ে রাখা জল বাড়ির আশেপাশে সেসব জায়গাতে মশার লার্ভা পাওয়া যাচ্ছে এবং সেগুলো সব কন্ট্রোল করা হচ্ছে এবং আমাদের নিয়মিত ওখানে ফিভার সার্ভেলেন্স ফিভার ক্যাম্প চলছে এবং যদি কেউ সিরিয়াস হচ্ছে কি না সেটা খেয়াল রাখা হচ্ছে এবং যদি হাসপাতালে দরকার হয় ভর্তি করা হবে। তবে আমাদের এখন সেরকমভাবে সিরিয়াস নেই, সবই সুস্থ ভালো আছে, যার পেশেন্টরা ভালো আছে। আজকে আমাদের স্টেট থেকে একটা ভিডিও কনফারেন্স হলো একটু আগে। আমাদের স্টেট থেকে যা গাইডলাইন হলো যে টেম্পোরারি একবারের জন্য অ্যাডাল্ট মশা কন্ট্রোল করার জন্য ফগিং করা যেতে পারে, যদিও ফগিং নয়, মানে রেকমেন্ডেড নয়। ফগিং করলে মশা একদিক থেকে আরেক দিকে গিয়ে চলে যায়, সেটার জন্য রেকমেন্ডেড নয়। কিন্তু যেহেতু ওখানে হিউজ পরিমাণে বাড়ছে, অ্যাডাল্ট কন্ট্রোল করার জন্য একবারের জন্য ফগিং করার কথা আজকে হয়েছে। আমরা তো কাল পরশুর মধ্যে আমরা ফগিং হয়তো ব্যবস্থা করা হবে। আসানসোল সাব ডিভিশন তুলনামূলক ভালো। আসানসোল কর্পোরেশন এলাকাতেও কোনো জায়গায় ক্লাস্টারিং কেস নেই, ছড়িয়ে ছিটিয়ে একটা দুটো কেস এবং এখনও পর্যন্ত 17 কি 20টা কেস আছে। আমার সারা জেলাতে প্রায় 130-এর মতো কেস জানুয়ারি থেকে আজ পর্যন্ত। আমাদের এরকম কিছু জায়গা আছে, পানাগড়ের কিছু এরকম গ্যারেজ আছে যেখানে আমাদের এরা যারা আছে এন্টেমোলজি যেটা বললাম পতঙ্গবিদ, ওনারা ওইসব জায়গাগুলোও ভিজিট করে সেই জায়গাগুলোতে ওনাদেরকে করার জন্য, খালি করার জন্য এবং জলগুলো ফেলার জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় প্রতিদিন তো করা যাচ্ছে না। আমাদের জেলাতে 2 জন পতঙ্গবিদ সারা জেলা এবং কর্পোরেশন এলাকাগুলো ভিজিট করে সব জায়গায় করা যাচ্ছে না। তবে আমাদের যে ভিসিটি টিম যারা আছে তারা ওই কাজগুলো করছে। হ্যাঁ, কর্পোরেশনকে আমাদের স্ট্রিক্ট নির্দেশ গেছে যে আমাদের প্রত্যেকটা এলাকায় ওই স্ক্যাভেঞ্জিংয়ের কাজ সেটা যেন নিয়মিত হয়, আবর্জনা তোলার যে কাজ এবং নর্দমা পরিষ্কারের কাজ সেটা যেন নিয়মিত হয়, সেই কাজগুলো আমাদের নির্দেশ দিচ্ছে। কোথায় কোন জায়গায় করতে না না হ্যাঁ, ওখানে রেগুলারই হতে থাকে ওটা, এটা তো নিয়মিত যাতে করে সেটার জন্য ওদেরকে বলছি। কিন্তু ওদের এগেন্সে ব্যবস্থা নেওয়ার তো আমাদের কোনো ক্ষমতা নেই। ওরা আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের আন্ডারে কাজ করে না, ওরা ট্রেড লাইসেন্স অন্য কেউ দেয়, তো ওদের ব্যবস্থা কিছু নিতে পারবো না। ওদেরকে যাতে নিয়মিত করে সেটাই ওদেরকে রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दिन भर में, आपका स्वागत है। हम आपको दिखाएंगे देश विदेश की सभी खबरें। न्यूज़ दिन भर में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें और लाइक करना ना भूलें, जिससे हम आपको देश विदेश की सभी खबरें आप तक पहुंचा सकें। नमस्कार।